अरे बाबा जॉनी 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 सगळ्यांचे आमचे पंच मेंबर ज्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी सगळ्यान पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा. आनीक आज एक पंचायत घडयली. सगळ्यान पयलीं दुसरो आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तेणें आमकां मॉरल सपोर्ट दिलो. आनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक आमकां जाय तें करपाक आडमेळयलें. आमी पंचायत जे तरेन फाटले 4 वर्सां चलताली आनी ती पंचायत मोवेन गोदिनोची आशिल्ली पंचायत मिनिस्टराची. ती पंचायत कशी चलताली सगळ्यांनी पळयलां. आनीक आमी दोगूच जाण ऑपोजिशन म्हण आशिल्ले, हांव आनी मोरिल्यो. पूण बाकीचे 5 जाणांक दुखयले म्हणटा आसतना सगळे गांवाक हे पळय 2 जाण आशिल्ले, डेरेक वालीस आनी गिरीश पिले, ते एक्टींग सरपंच जावन ही पंचायत चलयताले. आनीक तेणें सगळ्यांक दुखयलें आनी आपल्याक हुकुमशाही अशें राज्य चलयताले. आनी ते एवरी मिटिंगेक सांगताले की वयल्यान येयला, मोवेन गोदिनोन सांगलां. आनी आमी तें मानिनाशिल्ले. आनी हांवें पयलीं आमची प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलां की हितून मोवेन गोदिनो आसूं शकना. पण जे फाटले 1.5 म्हयने, आयज बरोबर 1.5 म्हयनो जालो पंचायत उडोवन, जे 1.5 म्हयन्याक आमकां जे तशें वागयल्यात आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान, आमच्या डायरेक्टरान. आनी डायरेक्टराचो कोणाचो हात आशिल्लो ते आतां जवळ जवळ हें जाल्लें आसा, प्रूव जाल्लें आसा की हें सगळें करतालो मोवेन गोदिनो. आनी जे तशें तेणें आमकां वागयलें, आमी आयची जी पळय पंचायत फॉर्म जाल्या ती गांवचे सांकवाळ विलेजीची, हेजें नांव आमचें विलेज आसतलें, ती मोवेन गोदिनो म्हण आसपाना. आमी विलेजी खातीर वावुरपा लागून हें आसतलें. कित्याक 30 तारखेर जेन्ना मार्चाची पंचायत उडयली, विदीन 15 days आमकां नोटीस येयली टू प्रूव इट. 13 तारखेर नोटीस येयली आनी 13 तारखेर BDOन डायरेक्टराक इन्फॉर्म केलें की बाबा हांगा पंचायतीन, सांकवाळ पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंचाची पोस्ट वेकंट आसा आनी तूं बेगिनाचे बेगीन इलेक्शन घे. पूण हो डायरेक्टर कितें करता, ताका डायरेक्टर वेरी नेक्स्ट डे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता, वीच इज इलिगल, अनलॉफूल. डायरेक्टराक खंयच्याय प्रोविजनान ते हें दिल्लें ना कायद्यान की एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक प्रोविजनच ना. तो सेक्शन 49 म्हणून घालता आनी 15 तारखेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. आतां एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टराक अपॉयंट करपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेटर कोणें करपाक जायो? सरकारान, गव्हर्मेंटान, सरकारान. कितें केन्ना करपाक शकता? जेन्ना सेक्शन 49 एब्यूज जाला, म्हणल्यार कितें टायम आवट जाला पंचायतीचो, आमच्या पंच मेंबराचो टायम आवट जाला जाल्यार आमकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या. जाल्यार सरकाराक ऑथॉरिटी आहा डायरेक्टराक नोटीस काडपाक की बेगिनाचे बेगीन ते एडमिनिस्ट्रेटर बसय आनी ते नोटिफाय जावपाक जाय खंय गॅझेटीचेर. आतां नोटिफाय जावना, डायरेक्टराक कांय ऑथॉरिटीज ना, ताका कोणें डायरेक्शन दिलें? आतां हें मोवेन गोदिनो खबर ना, पंचायत मिनिस्टरा खबर ना, कोणें डायरेक्शन केलें इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक? आतां तो घालता आसतना सेक्शन 49 सांगता, कोण डायरेक्टर सांगता सेक्शन 49 घालता आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. सेक्शन 49 कितें सांगता? फक्त ही कॅन सबस्टिट्यूट सरपंच. तो सरपंच म्हणून तेणें एक्टींग सरपंच म्हणून बसोवपाक जाय. आनी हांगा कितें जालें, पंचायतीक संवय जाल्ली आसा एक्टींग डेप्युटी सरपंच. आयज हांव एक्टींग ना, आयज हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका इलेक्ट जाल्लो आसा. हांगा एक्टींग ना, एक्टींग म्हणून पोस्टच ना. तो कोण करता? डायरेक्टर. ताका एक्टींग म्हणून सरपंच बसोवपाक शकतात, वीच इज इलिगल. आतां तें जालें, परत डायरेक्टरा फोंडा घालता. पळय हो डायरेक्टर जायचो पळय महादेव आरांदेकर, तो जंटलमॅन. तो पयलीं डेप्युटी आमचो हें आशिल्लो, कोण डेप्युटी कलेक्टर म्हणून ताणें काम केल्लें. पूण ताका फोंडाक घालपाक वयल्यान कोणाचो तरी आशिर्वाद आसा आनी कोण तो आतां कळटा. अशें जावपाक जायना की फाल्यां ताणें खंय तरी नोट बरयलो आनी थंय मंडळीन वचोन जीव दिलो, तें नांव कोणाचें बरें तेजेर आसतलें. हांव मोहीन गोदिनो सांगपाक सोदतां, तूं प्रेशरायज करनाका तांकां. प्रेशराय म्हाका खबर आसा,
तुका कांयच दुखला ही पंचायत तुजी आशिल्ली फाटली 9 वर्सां आज 1 वर्स आमचें उरलां आमकांय चलोवपाक दी तूं तांकां प्रेशरायज सिद्धी हळणकर हाजी पयलीं डायरेक्टर आशिल्ली तिका प्रेशरायज करून ती सस्पेंड जाली हांगा वारंवार परत हांगा कोणा धाडटाले तुमी ग्रामसेवकाक धाडटाले हें करपाक कोण सेक्रेटरी म्हणून हांव परत हे डायरेक्टराक थँक्यू म्हणटा फर्स्ट टायम 4 वर्सां नंतर हांगा फूल टायम आमकां सेक्रेटरी दिला आनी जो बरो सेक्रेटरी आमकां दिल्ले आसा हे सेक्रेटरीक तुमी मेमोरंडम काडलो अरे तुमी इलेक्शन काडलेंच खंयच्या बेजाचेर आतां हे पळय पंचायत इलेक्शन आयज जाला तुमी आमचो एक कोण भाव नारायण नायक तो कोर्टान गेलो हायकोर्टान म्हणून इलेक्शन जालें नाल्यार आनी 6 म्हयने इलेक्शन जायनाशिल्लें कोर्टान तुमी सांगताले मोहीन गुदिनोन तुमकां प्रेसाक सांगलां की 60 days आर देर जर तर तुजे कडेन 60 days आशिल्ले डायरेक्टरा कडेन जाल्यार तुमी रोखडे व्हेरी नेक्स्ट डे कित्याक काडलें कित्याक 5 तारखेर कोर्टाचें डिसिजन आशिल्लें कोर्टाचें हियरींग आनी तुमी 4 तारखेर नोटीस काडलें म्हळ्यार भिवून काडलें कित्याक यू वर रॉंग तुमी रॉंग आशिल्ले आनी तुमी सांगता लेट डायरेक्टर फॉलो द रुल्स वीच रुल्स मोहीन गुदिनो तुमी खंयचे रूल फॉलो केले तूं डायरेक्टराक एकूय रूल फॉलो करपाक दिवना परत तुमी मेमोरंडम काडटा सेक्रेटरी विदीन 3 days यू पास ऑल द फायल्स म्हणून पंचायत कितें फक्त फायल पास करपाक आसता मोठ्यो आनी कांय ना जनरल लोकांचे पब्लिकाचे कांय विचार ना पंचायतीन ट्रान्सफर कांय आसना पंचायतीन आनी कांय कसल्यो NOC दिवपाक आसना फक्त ऑक्युपन्सी लायसन्स आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन आनी हेंच आसता आनी कांय आसना तुमी असो विचार केला की अरे ह्यो फायल्यो बिल्डराच्यो येयल्योच कश्यो डिमींग प्रोविजनाक पंचायत उडयलेली मार्चाचे 30 तारखेर 15 दिसांचे तांकां हें आसा पंचायतीन इलिगल फायली येयली कश्यो इनकम्प्लीट फायली येयली कश्यो तुमीच सांगले काय म्हणून दुबाव येता सगल्यो मोठ्यो फायली तूं सांगता पंचायतीन आनी तूं ऑर्डर दिता एका ऑर्डर काडटा डायरेक्टर की डिमींग प्रोविजनाचे पास कर तो कसो पास करतलो व्हडली फायली कशी पास करता व्हडली फायलीच पास करपाक तुमी पंचायत बसयल्या बरें तूं सांगता दीस पंचायत इज अंडर द स्क्रुटिनी ऑफ द कोर्ट मोहीन गुदिनो सांगता अंडर द कोणाची स्क्रुटिनी चल्ल्या 9 वर्सां तुजीच पंचायत आशिल्ली आमी पळय आतां येयले आयच्यान आमचे पॅनल जातले विच इज एज पर यू इट इज नॉट युअर पॅनल तुजी पॅनल आशिल्लें तूं सांगता डिमींग प्रोविजन फायली उरल्यो कश्यो फॉर एग्जाम्पल हो पळय डिमार्ट येयला तेजे 14 म्हयने फायली जेन्ना तुमी आडयली 14 म्हयने तेन्ना तुमकां डिमींग प्रोविजन लागनाशिल्लें 14 म्हयन्यांनी ती फायल पास कशी जाली कोणें दिले आनी कितले पयशे घेवन दिले हें तुका खबर ना हांगा पंचायतीन कितें कारबार जाता हो डेरिक वालीस आनी गिरीश पिल्ले कशी पंचायत चलयता सरपंचाक आनी हांकां कुशीन दवरून ती पंचायत तुमकां सगळें आमी पावयलां वारंवार तुमकां कंप्लेंट दिल्या तुमी एक्शन घेवना आनी जेन्ना पंचायत उडयली तेन्ना तूं सांगता दीस पंचायत इज अंडर द स्क्रुटिनी एंड आय वील डायरेक्टर वील कॉन्टॅक्ट म्हळ्यार कितें आपल्याचो ऑर्डर घेतला आपल्याक विचार आनी वी वील सेटल दोज फायल्स आनी देन वी वील इश्यू ऑर्डर म्हणटा मागीर तुमी कितें सेटींग करता ह्यो फायलीच सेटींग करताले तुमी तूं क्लियर मोहीन गुदिनो सांगता मरे की वी वील सेटल ऑल द फायल्स एंड देन इश्यू ऑर्डर म्हणून इलेक्शन ऑर्डर तुमी कोर्टाक दिले कोर्टाक भिवनूच तुमी ऑर्डर काडली आयज हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा पळय आतां आनी एक विशय एकच विशय आसा पंचायत विशय अरे तुवें मोहीन गुदिनोन पंचायत मिनिस्टर आसतना 3 फावटी इनॉग्रेशन केलें नाल्ल फोडलो 3 फावटी जागो आमचे कडेन आसा आनंद बसान आमकां जागो दिल्लो आसा पयशे आमचे कडेन आसा पंचायतीन आज सुद्दां 13 कोटी आसा कोणे हाडले सरकार आमचो आसा आमी सांगले परत आमी सरकारा बरोबर आसा तुमकां 3 फावटी इनॉग्रेशन करून फाटले 7 वर्सां जालीं आनंद बसान आमकां जागो दिला हांव ताका थँक्यू म्हणटा तेणें आमकां वारंवार आमकां हें सुद्दां पॅनल आतां घडपाक हेल्प केला हांव ओपन सांगता कित्याक हांगा सगळें राज जें पळय चलतालें बिल्डराक पिळपाचें राज चलतालें बारीक फायली बारीक ट्रान्सफरीक पयशे घेताले आनी इट इज प्रूव्ड आमचे कडेन कितलेशे येयल्या पॅनल कोणाचे तर पॅनल हें सांकवाळकारांचें हें सांकवाळकारा खातीर जालें हें मोहिनाचें न्हू पॅनल सांकवाळकारा खातीर कितली वर्सां वर्चस्व आशिल्लें मोहीन गुदिनोचें वर्चस्व संपुश्टांत काबार ह्या पंचायतीचें सांकवाळ पंचायत जी पळय आहा ती अंडर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी तो हांगा कित्याक इंटरफियर जातालो तें आतां प्रूव जालें तो सांगता डिमींग प्रोविजनाचेर अरे डिमींग प्रोविजनाचेर तूं फायल पास कर फक्त फायलीच मोठे येदे व्हडले बंच आसा म्हणून तो तुमकां रिपोर्टरान सांगता अरे ताका खबर ना त्या डिमींग प्रोविजनाचें हांगा कशें लागतलें हांगा डेप्युटी सरपंच ना मिटींग जायना आनी तूं एडमिनिस्ट्रेटर बसयला तो इलिगल बसयला फायली कोण पास करतलो
दुसऱ्या हितून सगळे हितून आतां तूं इतलो उलयला तितून एक समजूंक ना म्हाका फर्स्ट तूं स्टार्टींग CMाक थँक्यू म्हणटा दामूक थँक्यू म्हणटा पूण हिंगा सगळे वारंवार उलयला आसले तूं मोविनाच्या अगेन्स्ट उलयला मोविनाच्या against- सो फायनली सरकार एक मंत्री तेजो कितें एक्झॅक्टली म्हाका हें आमी हेजे पयलीं कितें आमी हेजे पयलीं 2-3 पंचायत उडोवन 2-3 मिटिंगी घेतल्यो आमी प्रेस घेतल्यो प्रेसान सांगला आमी सरकारा बरोबर आसा आमी तेन्ना मोहीन गुदिनो बरोबर आसा पूण मोहीन गुदिनो आपल्या बरोबर रावपा दिना रे आमकां हे पळय हें सगळें सांगलां तें तो इलिगल सगळे नोटीस काडटा इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता आनी तो डायरेक्टराचे प्रेशर हाडटा तेजी फॅमिली आसा तेकाय कितें तरी आसा कितें तेजें नांव पिड्यार जाता आयज जे 4 जाण येवंक ना म्हणटा पळय कित्याक लागून येवंक ना आतां पळय ते कित्याक लागून येवना ते तांकां खबर आसतली तेणी 4 वर्सां ही पंचायत तेजे पयलीं गिरीश पिल्ले आशिल्लो 5 वर्सां तेणी कशी पंचायत चलयत सगळे लोकांक खबर आहा आनी लोक आन्सर करताले ते कित्याक येवना ते ही पंचायत आतां पळय आमी 70,000 भाडें दिता हांगा 7 वर्सां जाल्यार आमचे कडेन जागो आसा पंचायत कित्याक जायना कन्सल्टंटाक 20 लाख फारीक केले इलिगल त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावन सुद्दां आमी 20 लाख दिले पंचायत जायना कित्याक जायना हे मोहीन गोदिनो खबर ना हाऊ वूड यू मेक इट शुअर पप्पा टेल इट दॅट युअर ऑल 7 रिमेन इंटॅक्ट बिकॉज ज्या भाशेन तुमची पंचायत ज्या भाशेन फाटलो इतलो केंप आमी पळयला तुवेंनी कितले कश्ट भोगचे पडल्या तुका खबर आहा सो हितूंतल्यान केन्ना पॉलिटिक्स तें रातया भितर कितेंय चेंज जाता पंचायत बारीक जावन व्हडलें म्हणटा सारकें तेच म्हाका एक सांगपाक जाय आशिल्लें सो हाव वूड यू से तुमचे इतले जाण आहा ते आयज बाबा आमी हिंगा दिसती पडटा ते बराबर आसा फाल्यां नाल्यार पोलतो थिंगा जालो आतां पळय आमची कॉज आसा फॉर द सांकवाल आयज ते सरपंच जाला हांव डेप्युटी सरपंच जाला हें दीस इज नॉट परमनंट ह्या सिटार कोणेंय येवपाक जाता आनी आमचे बरोबर हांवें पळय तांकां सगळ्यांक थँक्यूय म्हणलां फाल्यां दुसरी जावपाक शकता ते आमचे कडेन ना इट इज ऑल डेस्टिनी प्लस कोण कसो विचार करता आमी परमनंट हांगा कांयच घेवन बसना कोणूच हांगा परमनंट ना आमचे लायफ सुद्दां आमचे परमनंट ना पूण आमी आयज त्या सिटार बसल्यात आनी वी वील ट्राय टू गीव जस्टीस टू दीस सीट आनी सांकवाल पीपल हय मॅडम आयज तूं इलेक्शन जालें आनी सरपंच जाल्लें हाव डू यू फील आफ्टर अ लॉंग बॅटल आनी वॉट आर युअर प्लॅन्स पयले सुवातेर म्हजे सगळीं पंच मेंबरांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक म्हाका अनोपज निवडून हाडला देखून आनी आमचो मेन इशू पंचायत घराचो ते आमी सगळीं मेळून बेगीनूच तें काम करतलीं ते आमी एकठांय रावन सॉल्व करतलीं तुमचे कडेन आतां 1.5 वर्स आसा हय 1.5 वर्स उरला फाटल्या भाशेन ह्या भाशेन घाला पळय त्या बरोबर तुमी सगळीं बराबर रावतले मदें 4 म्हयन्यांनीच पंचायत गेली ना आमी बाराबून रावतलीं इतले कॉन्फिडन्स आसा तुमकां सगळ्यांचेर हय नाजाल्यार मागीर पोत्तें आनी कितें इतल्या दिसांनी हिंगा बसचें पडलें पंचायत मागीर थिंगा झगडी हिंगा ना झगडी आमी बाराबून रावन उरलीं ती काम करतलीं बाराबून रावन ह्या भाशेन हिंगा जे विशय जाले पळय फाटल्या दिसांनी इतले जे लोकांनी हिंगा हंगर स्ट्रायकार देगून बसले स्पेशली फॉर द वेलफेअर ऑफ द विलेज सो हे तुमच्या मतीन आसतलें ते आमी जावपा दिवची न्हय कित्याक सगळीं बरे भाशेन करपा आमी ट्राय करतलीं कितें वायट इश्यू न्हय तें सगळीं मेळोन सुदारणी करतलीं आमचे सांकवाल पंचायत हे सदां म्हणटा मिडियाचेर इनफेमस पंचायत म्हणून रायट नाव इज गोन बिकम फेमस आय फील कित्याक हांव म्हणटा अशें करून सारकी फेमस फायनली म्हाका दिसता आमकां जस्टीस मेळटली कित्याक आतां आयज आमचे न्यू पंचायत मेंबर जालो आहे न्यू सरपंच जालो आहा आनी न्यू डेप्युटी सरपंच जालो आहा जे हांव जाणा आमच्या गांवा खातीर आमचे सांकवाल गांवा खातीर काम करतले मुखार आनी जे व्हड आहा ते सुपर हांव आश करता आय लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट आर सरपंच मिसेस पॉलिन आझावेदो आमचो डेप्युटी सरपंच तुळशीदास नायक आनी बाकीचे जे 4 जाण आमचे पंच मेंबर आहाय ते त्यांनी एकठांय रावन आमकां आमचे सांकवाल लोकांक जस्टीस दिला आनी तितले म्हूण आसा जातलो आनी हांव जाणा मुखार धांवपाक ते बरें जातलें सो आय जस्ट रिक्वेस्ट आर टीम ही न्यू टीम जाला आमची न्यू पंचायत घर जाला आतां आमची म्हणपाक शकता आमची घर म्हणपाक शकता कित्याक पास्ट 7 years आमचे सांकवाल पंचायत जाला ते टोटली इनजस्टीस आनी आय कीप होप वीथ दीस न्यू टीम आमचे मुखार बरें जातलें आनी हांव ते परतून कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हांव तुमकां मिडिया पावन आमची कवरेज करता म्हणून तुका थँक्यू म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही पळयतात GNH दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता
रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता, प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।